नमस्कार ओडिशा। तो चलतु जानिबा आजिर 20टी बड़ मुख्य खबर। सुभद्रा योजना, राशन कार्ड, सीएम किसान आवास योजना, पीएम किसान, श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड भत्ता एमती अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर जानिपारे। से वीडियो को लाइक करने सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ, जहाद्वारा जब भी जेकोसी ओडिशा देश विदेश प्रति खबर सर्वप्रथम जानिपारे आम चैनल माध्यम। तो चलतु आउ डेरी नक आजिर खबर उपर नजर पकईबा। प्रथम खबर, एक्शन मोड रे परिवहन विभाग रास्तार गड़बनी बाहर राज्यर पुराणा गाड़ी। ओडिशार राजपथर एणिकी गड़बनी बाहर राज्यर पुराणा गाड़ी। जदि आपनक पाखरे अन्य राज्यर 10 वर्ष अधिक पुराणा वाणिज्यिक गाड़ी अच्छी तेबे सावधान, कारण परिवहन विभाग एबे एक्शन मोड रे राज्य परिवहन व्यवस्था को चकचकिया एवं सुरक्षित करबा पाए अंटा भिड़िचंते राज्य सरकार। परिवहन मंत्री भुपति भूषण जेनाक निर्देश पर एबे सारा राज्य रे कड़ाकड़ी हेबाकू जाउची नियम। 19 जुलाई 2023 रे बसितबा एसटीए बैठकर निष्पत्ति को एबे कार्यकारी करबा पाई समस्त आरटीओ को स्पष्ट चिठी लिखा जायछि। मुख्यतः ओडिशा बाहर आसुतबा 10 वर्ष अधिक पुराना ट्रक, बस किमा अन्य वाणिज्यिक गाड़ी उपरे लागिबो नो एंट्री बैनर। नया परमिट तो मिलिबनी। अलटा मालिकाना बदलैबा किमा टैक्स देबा पाई आरटीओ ऑफिस गले आपनको निराश हेबाको पड़िबो। सड़क दुर्घटना रोकिबा एवं परिवेश को प्रदूषण मुक्त रखिबा पाई यह एक बड़ संस्कार मूलक पदक्षेप बोली कहा जाउछि बोली खबर मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर, पुरी रे हेबो अंतर्जातीय विमान बंदर, मिलिला जंगल जमी मंजूरी। पुरी रे अंतर्जातीय विमान बंदर निर्माण पाई सबुज संकेत मिलिछि। एही बहु प्रतीक्षित प्रकल्प पाई परिवेश, जंगल एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जंगल जमी व्यवहार नै मंजूरी प्रदान करिसंती। मंत्रालय पक्षरु एही प्रकल्प पाई नीतिगत स्टेज 1 जंगल मंजूरी मिलिछि, जहा फल विमान बंदर निर्माण प्रक्रिया आउ पादे आगकू बढ़िछि। सूचना अनुसार पुरी रे एही अंतर्जातीय विमान बंदर समुदाय 471 हेक्टर जमी रे निर्माण करबा प्रस्ताव रहिछि। एथि मध्ये प्राय 28 एकर जंगल जमी एवं समुद्र कूलवर्ती किछि अंचल रहिछि। बहुत दिनरु एही जंगल जमी अनुमति पाई अपेक्षा कर जायतिबा बेले एबे सबुज संकेत प्रकल्प को गतिशील करिबो बोली खबर मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर, उच्च शिक्षा मंत्री को बड़ घोषणा। विश्वविद्यालय रे पूरण हबो खाली पदवी जुलाई पूर्वरु हबो। विश्वविद्यालय रे खाली पड़ितबा 1400 पदवी पूरण हबो। एने बड़ घोषणा करिसंते उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज। कुलपति नियुक्ति चूड़ांत पर्याय पहुंचीतिबा कहिसंते उच्च शिक्षा मंत्री। विश्वविद्यालय संरक्षण संशोधन आईन आसीबा परे बाट फिटिछि। विश्वविद्यालय गुड़िको एने निर्देश दिया सरिछि। शिक्षक पदवी पूरण पाई मध्य एसएसबी को मध्य निर्देश दिया जायछि। जुलाई पूर्व 385 असिस्टेंट प्रोफेसर पदवी पूरण पाई ओपीएससी को दायित्व दिया जायतिबा मंत्री कहिसंते बोले खबर मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर, पुणी बीजेडी रो बड़ एक्शन। मुक्तिकांत मंडल और मंजुलता मंडल निलंबित। बीजेडी रो पुणी बड़ एक्शन। दल विरोधी कार्य पाई निलंबित हेले मुक्तिकांत मंडल और मंजुलता मंडल। भद्रक पूर्वतन सांसद मंजुलता मंडल एवं धामनगर पूर्वतन विधायक मुक्तिकांत मंडल निलंबित होइछन्ते। दल विरोधी कार्य अभियोग बिजेडी सस्पेंड करा जायतिबा नै दल पक्षरु सूचना दिया जायछि बोले खबर मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर, शिशु बाटिका रे मिसिबो अंगनवाड़ी घोषणा कले मुख्यमंत्री। शिशु बाटिका रो प्राथमिक शिक्षा गोटे छात तळे रहिबो। शिशु बाटिका रे मिसिबो समस्त अंगनवाड़ी। 6 कोटी टंका व्यय रे निर्माण होबो स्कूल। खड़िछुआ उत्सव रे ए घोषणा करिसंते मुख्यमंत्री मोहन माझी। प्राथमिक शिक्षा को दृढ़ करबा प्रति गाँ रे हेबो मॉडल स्कूल। 5 एकर जगह रे निर्माण होबो गोदावरीश मिश्र प्राथमिक विद्यालय। भुवनेश्वर राजभवन स्कूल परिसर रे आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम मुख्यमंत्री सामिल हेबा सह पिलांक हाथ धरी पाठ पढ़ाइथिले। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर करी खड़ी छुआइथिले मुख्यमंत्री। विद्यालय 100% नाम लेखा को मुख्यमंत्री गुरुत्व दैछन्ते। नाम लेखा को रेकर्ड करबा लागे 5 लाख निमंत्रण पत्र बंटा जाइतिला बोली खबर मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर, खाद्य जोगाण विभाग रो बड़ घोषणा। 5 केजी गैस किनिबा को हेले। राज्य रे गैस संकट को नै चिंता रे रहिचंती खाउटी। यारी भितर 5 केजी गैस बिक्री को नै स्पष्टीकरण दैछन्ती खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग। श्रमिक और छात्र छात्री आईडी देखाई 5 केजी गैस किनी पारिबे बोली कहा जाउछि। तले मार्केटिंग कंपनी द्वारा बिक्री 5 केजी गैस किनी पारिबे। ईकेआईसी होइतिले परिचय पत्र देखाई किनी पारिबे। कहि रखुछु कि मध्यप्राच्य युद्ध जोगु तेल गैस संकट देखा जाउछि। एहारी भितरे अनेक स्थान रे चढ़ा दर रे गैस बिक्री कर जाउतिला। ग्राहक को मिलिबा मध्य कष्टकर होउतिला। एहारी भितरे जोगाण मंत्री रविवार बड़ बयान दैतिले। गैस संकट को दृष्टि रखि एणिकी खोला बाजार रे गैस बिक्री हबो नै बोली कहितिले। एहा सहित 5 केजी वाला गैस सिलिंडर रे भी गैस भर्ती करा जिवो नै। जहा ना रे कार्ड थेबो सेमाने ही गैस एजेंसी रो गैस टांकी नै पारिबे बोली कहितिले। तबे मंत्री को एभली बयान को देखि साधारण रे असंतोष देखा देइतिला। एहारी भितरे आज जोगाण मंत्री यूट्यूब नै स्पष्टीकरण रखिसंते। श्रमिक और छात्र छात्री आईडी देखाई 5 केजी गैस किनी पारिबे बोली कहिसंते बोली खबर मिलिछि। आजर परवर्ती खबर, राज्य रे आरंभ होबो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना। हिताधिकारी को अधिक 5 किलो चाउल। राज्य रे आरंभ होबो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना। एते
ଏଥିରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅଧିକ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ। ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନାରେ ମାସକୁ 734 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ବର୍ଷକୁ 8,813 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନାରେ 1,96,000 ପରିବାର ଉପକୃତ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ 3,28 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଥିବା 57,57,572 ପରିବାରର 3,22,89,692 ସଦସ୍ୟ ଉପକୃତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 2,98,725 ପରିବାରର 5,62,736 ସଦସ୍ୟ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଯୋଜନାରେ ସମୁଦାୟ 1,96,297 ପରିବାରର 3,28,52,429 ସଦସ୍ୟ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନାରେ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ମାସିକ ହାରାହାରି 1.64 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ହିସାବରେ ବର୍ଷକୁ ହାରାହାରି 19.71 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଚାଉଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜନଗଣନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମିଲ ହେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅପିଲ। ଜନଗଣନାକାରୀଙ୍କୁ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦେଲେ ବାର୍ତ୍ତା। ଜନଗଣନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅପିଲ। ରାଜ୍ୟରେ ଜନଗଣନା ନେଇ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଓଡ଼ିଶାର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନଗଣନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୃହ ଗଣନା ଏବଂ ଗୃହ ତାଲିକା ଏପ୍ରିଲ 16 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନଗଣନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୃହ ଗଣନା ଏବଂ ଗୃହ ତାଲିକା ଏପ୍ରିଲ 16 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମେ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଜନଗଣନାକାରୀ ଓ ସୁପରଭାଇଜର ମାନେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ ଏପ୍ରିଲ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି। ଏଥିରେ ସେଲ୍ଫ ଏନୁମରେସନ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନଗଣନାର ନିଜର ତଥ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ଗଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ 16 ତାରିଖରୁ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଜନଗଣନାକାରୀ ମାନେ ଘର ଘର ବୁଲି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଏହି ତଥ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢୁଛି ବେକାରୀ। ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତକୁ ଚାକିରି ଗଲା ବାଟ ବାହାର କଲେ ସରକାର। ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ଯୁବବର୍ଗ। ସରକାରୀ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇବେ ବୋଲି ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଭାଙ୍ଗ ବସାଉଛନ୍ତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ। ଆଉ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହୃଦୟ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତଙ୍କ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଟଣାଯାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖାକୁ ଲିଭାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଆଉ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ କରିଛନ୍ତି ସହଜ। 12 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା। ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଥିଲା, ଏଣିକି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିବ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ହେଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦିଗକୁ ତର୍ଜମା କରିବ ବିଭାଗ। ହେଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ମୁଖ୍ୟ ବଦଳିବା ପରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଲାଗିଥିବା ଅଙ୍କୁଶ କୋହଳ ହୋଇଛି। ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଚିଠିରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା କଠୋର ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଛି। ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ନୂତନ ସଂକଳ୍ପ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତଙ୍କ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଅତି ସହଜ ଓ ସୁବିଧାଜନକ କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। 16 ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ 13ଟି ବିଭାଗର 16ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ମୋବାଇଲ ଫୋନ। 79,000 ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଏହି ମୋବାଇଲ ପାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ 93 କୋଟି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚୁକ୍ତି ବାତିଲ ହୋଇଛି। ବିଏମଆରସି ସଂସ୍ଥା ସହ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ସଂସ୍ଥାକୁ ବକେୟା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ରେଳ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ ବିଏମଆରସିଏଲ ରହିବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ସହଯୋଗ କରିବ ବିଏମଆରସିଏଲ। ବୁଣାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ତତନ୍ତ ବିକାଶ ଯୋଜନା। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ପୁନଃ ବିକାଶ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ 930 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ବଡମା ସମବାୟ ଚିନି ଶିଳ୍ପ ଖୋଲିବ। ଏଥିପାଇଁ 352 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଟାସ ଲିଗ୍ ସହିତ ହୋଇଛି ଚୁକ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ନିଗମକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ବଳକା ଚାଉଳ ରହିଯାଉଛି ତାକୁ ନିଲାମ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ଖବର। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଏଥିଲା ଆଜିର 20ଟି ବଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେବେ ବି ଯେକୌଣସି ଖବର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।